जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आज आपण मानू ज्योतिष भित्तिक किछि सरल समाधान जहाद्वारा कि आपण हेबे धनवान ए विषय कहवा चाहिए। आपण जदि आपण पत्नी को किछि दबा पाई चाहउचंती ताल एही नियम अनुसार आपण दियंतु देखिए निहाती भाव आपण हेबे धनवान कहीं ना पत्नी बा स्त्री से होछि धन कारण पिता मातांकर एवं भाई ठारू आज आम जो कन्या को पाई थाए जहाँ को आनी थाए सी ही हूँ आम धन तेणु सी होती लक्ष्मी तेणु जी घर लक्ष्मी से होती स्त्री बा पत्नी तेणु पत्नी को आपण जो उपहार देवा द्वारा व्यक्तिर भाग्य चमक उठी थाए। एक कथा को चाणक्य मध्य कहते जे पत्नी को यदि आपण यही उपाय किछि देबे जहाँ भी आप गिफ्ट करंतु किंबा विभिन्न प्रकार उपहार दियंतु देखिए आपण भाग्य रे निश्चित भाव उन्नति लाभ करिवो। सेदिपाई निज पत्नी को आपण उपहार देबे कहीं ना लक्ष्मी स्वरूपा जी की पत्नी पतना त्रायति पत्नी जे आपण को सबु प्रकार विपदरु सबु प्रकार आपद रक्षा करि थाए तेणु सी होउछंती पत्नी तेणु से पत्नी घर लक्ष्मी यदि तांको आम खुशी रखिबा तेबे आम घरे सदा सर्वदा धन रहिबो। जो घरे देखिबे कलह अशांति रहउची पत्नी सहित मनमालिन्यता रहउची देखिबे से घर केबे भी सुधा उन्नति करि परिबो नाही एवं केबे भी धन माने क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे आपणकर उन्नति आसीबो नाही। यदि पत्नी आपणकर खुशी अछंती आपणक प्रति संतुष्ट अछंती तेबे जानिबे आपणकर भाग्य उन्नति घटिबो बा आपणकर घर को लक्ष्मींकर आगमन घटिबो। नचेत आम हजार चेष्टा कले मध्य जे भली भाव रे प्रयत्न कले मध्य हमको लक्ष्मींकर आसीबा बा कर्म किछि मिलिबा लक्ष्मी आसीबा तो किछि हम गोटे कर्म नियुक्ति मिलिबा बा किछि गोटे काम मिलिबा ए जिनसटा आपनकर कन्ना बंद हो जाए। तेणु सदा बेले आम पत्नी की खुशी रखिबा एवं पत्नी की मध्य आपण किभली भाव रे उपहार देबे जो उपहार माध्यम रे आपणकर घर को लक्ष्मी आसीबो कहिना महिला मान होचंदी घर लक्ष्मी हमर झियो होंतु किंबा मां होंतु किंबा से हमर स्त्री होंतु से माने सब आम पई लक्ष्मी सदृश जेते बेले शास्त्र कहैछि पत्नी जेते बेले कांदी थाए सेते बेले माता लक्ष्मी क्रोधित होंती कारण कि ना सी आपण मध्य बर्बाद मध्य कर पारंती। गोटे पत्नी चाहिए गोटे स्त्री चाहिए सी आपण को धनवान भी करिवो सी आपण को बर्बाद मध्य करि परिवो। तेणु गृह लक्ष्मी होछि लक्ष्मींकर एक रूप स्वरूप देखिए आम घर को जो झील को आनीछे बोहू करिकी सी आम लक्ष्मी स्वरूप जे आम घरे विपुल धन धान्य भंडार भर्ती हेबो तो घर को केंद्र सब बेले सुख समृद्धि रे परिणत करिवो तापई से सदा बेले चेष्टा करियो दरकार। तेणु सबु घरे कौनसी ना कौनसी रूप रे लक्ष्मी विराजमान करती माता लक्ष्मी माता रूप रे हो किंबा कन्या रूप रे हो किंबा आपणकर स्त्री रूप रे हो पत्नी रूप रे हो कारण देखिए जहाँ घर झील जन्म होला परे देखिए तांकर बहुत गुड़े उन्नति घटी थाए कहीं कन्या कनक संपन्ना झील ही सुवर्ण सदृश बा लक्ष्मी स्वरूप। तेणु से घरे सबु बेले महिला आपण सब खुशी रखिबे खुशी रखिबा द्वारा माता लक्ष्मी कौन होंती ना प्रसन्न रही था आ निज पत्नी को जदि आप जो उपहार देवाक चाहते ताले एही अनुसार हमर कह जाइथिबा दिन अनुसार बा कौन गिफ्ट देबे बा उपहार देबे से अनुसार आपण जदि करिवे देखिवे निहाती भाव रे आपण भाग्य चमक उठिबो। प्रथम कथा हमर मान्यता रही कि बुधवार किंबा शुक्रवार दिन आपण जदि वस्त्र देवाक चाहउचंती तेबे आपण पत्नी को आपण बुधवार किंबा शुक्रवार दिन किछि नूतन वस्त्र उपहार करंतु देखिबे एहा द्वारा कोन हुए ना आपण को बहुत शुभदायक होई थाए। तो ता व्यतीत आपणकर पत्नी को व्यतीत यदि आपण भौणी को बा मां को किंबा कोनोसी विवाहित महिला को आपण मध्य वस्त्र मध्य उपहार देई परिबे कहीं ना यह करने द्वारा माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हुए आपण घरे सदा बेले सुख समृद्धि वृद्धि घटी थाए। यदि आपण किछि तो आमे आभूषण बिना कौन प्रकार देवादेवी होंतु किंबा गोटे नारी हो से सबभूषण भूषित बर नारी गोटे नारी समस्त प्रकार अंगरे समस्त प्रकार आभूषण जेते परिपूर्ण भाव से व्यवहार करे सेते बेले से सुंदर देखा जाए। तो से भली आभूषण बिना
ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଛୋଟ ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଭୂଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଥାଏ ଆଉ ସମ୍ମାନତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଯଦି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିଛି ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ଅଳତା, ଟିକିଲି, ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ଯାଉଛି, ବିନ୍ଦୁ ହଉ, ସିନ୍ଦୁର ହଉ, ଚୁଡ଼ି ହଉ, ୟାକୁ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ। ଦେଖିବେ କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନା ସେଭଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଯିଏ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ କରିପାରୁନଥିବେ। କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଆଦାୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଘଟିବ। ଅନେକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯାହାକି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଖରାପ ଶକ୍ତିକି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖରାପ ଶକ୍ତି କୁଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଦାବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଲେ, ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନରେ ଅଫସୋସ ତାଙ୍କର ରହିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଖୁସି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାବେଳେ ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ଜାଣିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ନାରୀଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରିବେ ବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ନଚେତ ଘରଟି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସରଳୀକରଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ନୋଟିଫାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।